intanto ci ha raggiunto Laurent Fillon, che ringrazio molto, e darei la parola a Laurent Fillon. Chiederei a Gabriel Rita Ferre di aspettare e di ascoltare come era previsto da programma la dottoressa Fillon che ci ha raggiunto, siccome è collegata dal Canada, darei la precedenza e ringrazio la professoressa Marzotto che ci aiuterà nella traduzione. Desidero ringraziarla personalmente per il supporto che ci ha dato in questi 2 mesi e siamo appunto contenti della presenza della dottoressa Fion, citata nell'intervento di Anna Maria Cirillo della nostra equipe come una delle persone che ha ideato e portato in Italia i gruppi di parola. Quindi le do la parola e la ringrazio della sua partecipazione. Prego. Scusate, mi permetto soltanto di fare subito la traduzione a Lorraine di questa sua richiesta e dopo avremo una traduzione consequenziale. Alors, Lorraine, il te donne la parole. Ils sont bien heureux de t'avoir en tant que participant à ces colloques. Et justement, en te remerciant beaucoup en tant que fondatrice des groupes Confidence, il te t'autorizza. Non ricordo se avete anche precisato i tempi che potrà parlare la professoressa Piglion, perché con la mia traduzione un pochino si allungheranno. Sono le 11:15, abbiamo... Aspetta, non c'è Un voce. quarto d'ora, un quarto d'ora Voilà, abbondante. voilà. Alors Lorraine, il est Abbondante, 11h, diciamo. il Un è quarto d'ora abbondante 11h15 pour lasciando un nous po' en di spazio. Italie. Voi sapete che per lei sono le 5 del mattino, alors pour vous c'est 11h15 Caffè, et tu as, caffè. voilà, sta prendendo un Buongiorno, caffè, buongiorno. voilà, vas-y. Oui, buongiorno. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin, même si c'est très tôt. C'est toujours une occasion de partager et d'apprendre les uns des autres au niveau des groupes de parole. Ecco, e sono molto contenta di essere con voi, anche se appunto sono le 5 del mattino, però è sempre una buona occasione di condividere e approfondire il valore dei gruppi di parola. Alors, donc les groupes de parole ici au Québec, mais aussi au Canada, parce que comme vous le savez, il y a 10 provinces canadiennes. Le Québec est la seule province francophone, mais nous avons tous développé des groupes de parole d'enfants depuis plusieurs années. Allora, come voi sapete, il Quebec è la regione che parla francese del Canada, però in tutte le altre regioni del Canada comunque i gruppi di parola sono diffusi. Alors, il y a plusieurs types de groupes. Donc, par exemple, il y a des groupes plutôt éducatifs, informatifs, thérapeutiques, mais aussi des groupes qui ont été développés pour les situations les plus sévères, les plus graves, où on va offrir de la thérapie à ce moment-là. Ce sont des groupes plus thérapeutiques. Allora, ci sono diversi tipi di gruppo, ci sono dei gruppi più educativi, dei gruppi più terapeutici, dei gruppi proprio per affrontare situazioni difficili con proprio dove vengono forniti strumenti per fronteggiare. Mais Lorraine, on parle Oui, toujours des groupes des enfants des familles groupe. divorcées. Tout à jour. Ok, Toujours. scusate, le ho chiesto questa precisazione. Questa, diciamo, tipologia di gruppi è sempre comunque rivolta a figli di coppie separate. Maintenant, il y a un groupe qui est très intéressant qui s'appelle Rainbows, donc en anglais, mais en français qu'on a appelé Arc-en-Ciel, qui regroupe des enfants de parents séparés, mais aussi des enfants qui sont en deuil d'un parent. Allora, Donc, attualmente c'è un gruppo molto interessante che in inglese si chiama Rainbow, in francese Arc-en-Ciel, in italiano Gruppo Arcobaleno, all'interno del quale lavorano sia figli di genitori separati che bambini che hanno perso un genitore. alors, ce sont des groupes qui se rencontrent une fois par semaine pendant 12 semaines pour une durée de 2 heures et c'est offert dans les écoles, soit aussi dans les services sociaux.
excuse-moi, j'ai pas bien compris Oui, combien de fois la 12, raccolta? 12, 12 fois. Allora, questo nuovo gruppo che appunto si incontra per 12 volte, 2 ore settimanali, anche all'interno delle scuole o all'interno dei servizi sociali. OK. Maintenant, peut-être ce qui est important de signaler depuis les 30 dernières années où je suis engagée et impliquée dans les groupes de parole, il y a une orientation très importante qui est de travailler la coparentalité ou d'offrir des services aux parents en parallèle à la participation de leur enfant au groupe. Donc, ça, c'est très, très important et c'est une nouvelle tendance, nouvelle orientation. Una nuova tendenza, un orientamento innovativo che dopo i 30 anni che lei sta dedicando a questa tematica è il favorire, lo sviluppare, sostenere la cogenitorialità, per cui l'ipotesi è di offrire parallelamente alla partecipazione dei figli al gruppo di parola dei gruppi per gli genitori per aiutarli nella gestione della cogenitorialità. Il y a une expérience que je veux nommer justement qui est au Québec, par exemple, quand les parents demandent la participation de leur enfant à un groupe de parole, euh, ce qu'ils ont fait, Costanza, je vais parler de Madame Camera que tu as rencontrée. Donc, ils ont proposé aux parents de plutôt venir rencontrer d'autres parents, de discuter de leur coparentalité, leur communication. Et les parents ont participé à 4 rencontres de 2 heures avant que leur enfant participe au groupe de parole. Et je te laisse traduire ça, là. Oui. Mhm. Allora, un'altra esperienza molto interessante che si sta sviluppando proprio in Quebec, perciò nella regione francofano, è questa prodotta dalla dottoressa Camera e mi ha ricordato che io sono stata adesso al mese di ottobre, una settimana appunto per questo convegno in Canada e questa persona ha descritto 4 incontri preliminari di 2 ore ciascuno con i genitori che hanno, diciamo, interesse a iscrivere i figli al gruppo di parola e questi genitori si ritrovano con altri genitori, diciamo, non necessariamente tutti e due i membri della coppia, comunque altri genitori separati interessati all'iscrizione. Et l'étude qui a été menée justement par Madame Camera ici près de Montréal, c'est que les parents ont eu ces rencontres de parents. Ensuite, l'enfant a participé au groupe de parole d'enfants. Et à la fin de ce travail de coparentalité et de l'aide aux enfants dans les groupes de parole, les parents étaient pleinement satisfaits du service et n'avaient plus besoin de service pour leur enfant. Donc, ils avaient fait les changements nécessaires pour répondre aux besoins de leur enfant. La cosa interessante, questa ricerca che questa collega appunto ha presentato in occasione del convegno di Montreal a cui ho partecipato, ha dato un riscontro per cui dopo che i genitori hanno fatto questi 4 incontri di 2 ore, i bambini hanno partecipato al gruppo di parola, dopodiché i genitori non hanno più avuto bisogno dei servizi, non hanno più, diciamo, formulato delle richieste per gestire la situazione. OK. Alors, je vais maintenant revenir au Québec parce que c'est la province que je connais le mieux et c'est là où les services sont les plus intégrés au sein des services publics. Alors, les services, le groupe Confidence est offert dans un centre public du ministère de la Santé et des Services sociaux et ce sont des services donc intégrés qui permettent aussi de répondre aux besoins des parents et des enfants. Allora, ritornando di nuovo al Quebec, che è la regione che lei conosce meglio, precisa che i gruppi confidence, i gruppi diciamo di parola, sono offerti in servizi pubblici su finanziamento del Ministero della Salute e dei Servizi Sociali e questo è il luogo dove vengono anche, diciamo, aiutati e supportati i genitori separati.
OK. Maintenant, comment les enfants arrivent-ils au groupe Confidence? Ils sont orientés soit par un travailleur social, un psychologue, ça peut être aussi les parents eux-mêmes qui le demandent, ça peut être aussi l'avocat qui oriente les parents vers le groupe Confidence, les enfants du groupe Confidence, et ces enfants-là donc vont recevoir des services selon leur âge, soit dans le groupe des 6-9 ans, soit dans le groupe des 10-12 ans, ou soit dans certains groupes que nous avons pour les adolescents. Allora, a proposito dell'arrivo, come questi bambini pervengono al gruppo di parola, l'invio è prevalentemente fatto da assistenti sociali, psicologi, avvocati o genitori che chiedono espressamente questa risorsa per i propri figli. A quel punto vengono orientati o al gruppo 6-9 anni, al gruppo 10-12 anni o eventualmente al gruppo adolescenti. Donc, on définit le groupe Confidence ou le programme Confidence comme avec une approche systémique, une approche familiale, parce que les parents doivent participer à une démarche aussi de coparentalité et il y a aussi une rencontre d'information pour les parents au départ de groupe et il y a aussi la rencontre 5 là, dont je voudrais parler, Costaza. Allora, questo che sono i gruppi Confidence, o meglio chiamato il programma Confidence, si fonda su un approccio di tipo sistemico, familiare, e prevede un incontro preliminare informativo e i 4 incontri con i ragazzi e poi l'incontro 5 di cui ci parlerà adesso. Alors, les parents doivent d'abord venir à une rencontre d'information pour les parents. Ensuite, on leur propose une démarche de coparentalité et d'un travail sur la communication avec un travailleur social ou un psychologue. Et les parents doivent aussi venir à la 4e rencontre du groupe Confidence. Et il y a ensuite une rencontre 5, la rencontre avec les parents, l'enfant et un conducteur, un des 2 conducteurs, pour faire un bilan de la participation de l'enfant au groupe et voir comment les parents pourraient prendre en compte ses besoins. Allora, il programma prevede un incontro informativo al quale i genitori devono venire, poi dopo per favorire la cogenitorialità ci sono degli incontri anche con degli assistenti sociali o psicologi, poi vengono invitati i papà e le mamme al 4º incontro, come abbiamo sentito, quando viene letta la lettera e vengono fatti dei messaggi dai genitori, e poi un 5º incontro al quale vengono invitati individualmente la coppia dei genitori, il figlio e uno dei 2 conduttori del gruppo, dove viene fatto un bilancio dell'esperienza. Alors, donc, ce que nous avons retenu de notre expérience, c'est que ce travail avec les parents travaille sur la coparentalité et la communication, comment apaiser les conflits entre eux, comment communiquer entre eux pour éviter que l'enfant soit messager. C'est vraiment essentiel et nous travaillons maintenant dans cette direction-là pour offrir davantage de services aux parents pour justement que le groupe de parole soit efficace pour l'enfant. Affinché il gruppo per i figli sia uno strumento efficace, loro si stanno focalizzando molto sull'offerta di risorse per favorire la cogenitorialità e per, in un certo senso, sedare il conflitto e fare in modo che il figlio non debba essere lui l'ambasciatore. Okay. Ci sia più comunicazione, ecco, tra i genitori. Merci. Une autre peut-être question qui se pose souvent quand on discute des groupes de parole d'enfants, c'est savoir est-ce qu'on peut imposer la participation d'un enfant à un groupe de parole? Est-ce que ce serait utile? Est-ce que c'est contre nature parce qu'on voudrait que l'enfant y participe et parle librement? Alors, oui. Una questione molto importante adesso è quella di chiedersi se si può imporre
obbligare il bambino a partecipare ad un gruppo di parola. Le plus souvent, dans mon expérience, c'est que ce sont les parents qui peuvent s'objecter à sa participation pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, mais c'est très rare que l'enfant lui refuse de venir à un groupe de parole. L'enfant, par exemple, ce qui peut être un obstacle, c'est par exemple la timidité de l'enfant, le parent qui dit que son enfant est introverti, que ça sera peut-être difficile de parler, mais nous savons que le groupe de parole est un groupe qui offre plusieurs outils à l'enfant pour s'exprimer. Il n'y a pas seulement la parole, le dessin, le théâtre, le jeu. Alors, et ça, c'est très rare que l'enfant refuse de venir, mais lorsque c'est obligé par le juge. Alors, nous avons le juge des enfants ou le juge de la famille qui l'oblige. Allora, rispetto alla questione dell'obbligo, noi possiamo avere delle prescrizioni da parte del giudice dei minori o dal giudice della famiglia. Però di solito quando i genitori appunto propongono la partecipazione, i figli vengono molto volentieri. A volte i genitori dicono ma lui non può venire perché è timido, è introverso e loro però spiegano bene ai genitori come lo strumento per il partecipare non è necessariamente di prendere la parola, ci sono anche altre modalità con le quali il figlio può esprimersi, come il disegno, il teatro, i giochi di ruolo che loro propongono Okay. nei 4 incontri. Costanza, est-ce que on peut prendre des questions? Qu'est-ce que tu en penses ou tu veux que je... Parce que j'ai parlé de différents points, comment le développement des groupes, peut-être je sais pas, il y a le temps de prendre des questions? Allora, la collega chiede se ci sono delle domande, perché lei diceva appunto, ha dato qualche indicazione su come si svolgono e se ci sono appunto delle domande eventualmente è disponibile a rispondere.